the next part is the second control method. The next part for AC voltage controller adalah untuk kita lihat control method yang kedua, iaitu phase control. Phase control. So phase control ni dia akan melibatkan application yang mana time constant dia adalah pendek. Time constant adalah pendek. Jadi selalunya phase control ni dia guna untuk light dimmer circuit macam tu kan. So dia lebih sesuai pada application yang short time constant lah. Okay, jadi untuk phase control ni saya rasa dah biasa tengok banyak application data converter sebelum ni yang menggunakan phase control. Jadi dia melibatkan firing angle. Dia melibatkan firing angle atau trigger angle, iaitu nilai alpha. Okay, so nilai alpha ni kita boleh control ataupun kita boleh varykan nilai dia daripada nilai kosong sampai maksimum 180 darjah. Okay, so kalau nilai alpha kosong, kita akan dapat maximum output. Kalau nilai alpha 180 degrees, which is the whole half cycle positive, the output voltage akan jadi the most minimum, which is kosong. Which is kosong. Alright. Okay. Jadi kita akan tengok principle of phase control di dalam AC voltage controller ini dalam dua litar berbeza. Okay. Iaitu single phase, half wave dan juga full wave AC voltage controller. Jadi bagi litar half wave, dia juga dikenali sebagai single phase unidirectional AC voltage controller. Yang full wave circuit is known as single phase bidirectional AC voltage controller. Okay, jadi nanti kita akan tengok macam mana phase control of AC voltage controller in both unidirectional and bidirectional circuits. Okay, so kita tengok dulu unidirectional AC voltage controller. Kita tengok dulu unidirectional AC voltage controller. So kenapa nama dia unidirectional? Okay, unidirectional means one direction. Unidirectional bermaksud one direction ataupun one sided punya control. Okay, one sided punya control. Jadi kenapa dia kata one sided punya control? Sebab device yang kita guna sebagai switch adalah satu SCR dan satu lagi adalah diode. Okay, so yang boleh dikontrol adalah SCR sebab SCR ada kaki gate. Okay, diode kita tak boleh control sebab once the diode is forward bias, dia akan allow current untuk flow through. Alright, so this is the reason why litar ini is known as unidirectional ataupun half wave AC voltage controller. Okay, AC voltage controller. So the load condition yang kita consider adalah resistive load. Jadi kita akan tengok operation of switches semasa positive half cycle of Vs dan semasa negative half cycle of Vs. Okay. Jadi nature of the circuit, bila kita guna satu SCR dan satu diode, okay, the SCR akan forward bias dan dia akan start to trigger at firing angle alpha. So the value of firing angle tu dia akan bagilah, okay, berapakah the trigger angle untuk SCR. Jadi SCR akan start to conduct daripada nilai alpha kepada pi. Okay, pi is the final value of the positive cycle. So dia akan conduct dan dia akan allow current flow through the circuit. Jadi kita akan dapat V out is equal to plus Vs. Okay, so kita akan dapat output during the first half of positive cycle. First half of positive cycle. Jadi once the output dah sampai ataupun the input dah sampai ke pi, okay, T1 is automatically turn off. Jadi V out dan I out akan falls to 0. So kita cuma hanya dapat
output voltage, ya. Kita cuma dapat output voltage from alpha to pi sahaja. Ya, alpha to pi. Okey. Jadi semasa negative half cycle of Vs, okay, negative half cycle ni di mana? Okay, negative half cycle itu bermula daripada pi to 2 pi. Okay, so since the switching device yang kita gunakan adalah diode, so once the diode is forward bias, dia akan start to conduct dan dia akan allow current to flow through. Okay, jadi current yang flow through the load sekarang ni dalam direction yang opposite daripada the previous cycle. Okay, so daripada direction of current ni, dia akan menghasilkan V out dalam nilai negatif atau V out dalam cycle negatif. Alright, so D1 will stop conducting pada nilai omega t is equals to pi, and both the V out and I out akan falls to 0. Okay, so kita tengok macam mana rupa waveform dia. Ya, tengok macam mana waveform dia. Okay, so dekat sini kita boleh nampak. Okay, this is where T1 is on. Okay, this is the region where T1 is on. So T1 will only turn on selepas, okay, the trigger period. Ya, trigger period of alpha. Right. So ini pula the region where D1 is on. So D1 is turned on once dia di forward bias dan dia akan allow current flow. So T1 and D1 sebenarnya conduct in opposite cycle. T1 dia conduct semasa positive cycle, D1 dia conduct semasa negative cycle. So what happens is output yang terhasil pun, okay, T1 hasilkan output positif, D1 hasilkan output negatif. Ya, dia hasilkan output negatif. Alright, so since this is resistive load, so V out and I out dia akan ada shape yang sama, cuma yang ini adalah V over R lah. Ya, dia punya magnitude adalah divided by R. Okay, jadi lepas kita buat derivation, ya, and we come to dapat the formula for V out RMS adalah Vs. Okay, ini adalah RMS value. Okay, RMS input. Okay, RMS input value divided by 1 minus alpha over 2 pi plus sin 2 alpha over 4 pi. Okay, so formula ini, ya, nanti dalam example saya akan highlightkan apa yang perlu kamu buat semasa kamu buat calculation ni lah, ya, so that you don't use the wrong value, then eventually you will get the wrong answer lah. Okay, so nanti dekat lepas habis yang bidirectional, saya akan explain on how to gantikan nilai dalam formula ini. So ada formula V out RMS dan I out RMS. Right? Okay, jadi unidirectional ni ataupun half wave AC voltage controller ni, dia adalah satu litar yang tak praktikal, ya. Dia adalah satu litar yang tak praktikal. Jadi kenapa dia tak praktikal? Jadi ada 3 disadvantage dia. Right? Dia ada 3 disadvantage dia. Jadi yang pertama adalah dia punya output load and current, load voltage and current tu dia ada DC component, ya. Sebab apa? Sebab kita dapat output waveform dalam 2 half cycles tu unsymmetrical, ya. Satu ada nilai alpha, satu lagi tak ada nilai alpha. Okey. Kemudian nombor 2, dia punya disadvantage adalah in terms of controlling the amount of output yang kita nak, okey, perkara itu hanya berlaku semasa cycle yang pertama sahaja. Separuh cycle sahaja boleh. Masa kita guna ataupun during the cycle yang mana switch adalah SCR ataupun thyristor. Okay. Bila cycle yang guna diode, kita tak boleh control. Sebab apa? Sebab diode tak ada controlling terminal. So once it is forward bias, so dia akan terus on. Okay. Jadi disebabkan oleh dua disadvantage ini, unidirectional circuit mempunyai limited range of RMS output voltage. Okay, dia
punya output voltage control tu sangat limited. Okay, sebab apa? Kalau kita setkan, kalau kita setkan alpha at 0 degrees. Okay, kita setkan alpha at 0 degrees, kita akan dapat maximum output. Kita akan dapat maximum output. So alpha at 0. So this is alpha. Okay, alpha at 0. Okay, yes, kita dapat maximum output voltage, maximum output voltage. What happens bila alpha is at pi? Okay, bila alpha is at pi, nilai output RMS, output voltage RMS yang kita boleh dapat cuma at 70.7% of the input. Okay, jadi range of output yang boleh dihasilkan oleh unidirectional AC voltage controller is between 100% to 70.7%. Walaupun angle dia dah maksimum sehingga 180 darjah. Jadi kita tak boleh control. Okay, sebab apa tak boleh control? Sebab the only switch yang kita boleh control is that one SCR only. Diode tu kita tak boleh buat apa-apa. Okay, diode kita tak boleh buat apa-apa. So that is why single phase unidirectional AC voltage controller ini dia considered as tidak practical. Dia considered as tidak practical. Jadi macam mana nak solve this problem? Okay, kita akan ada another type of AC voltage controller circuit, which is the bidirectional circuit. Okay, jadi untuk bidirectional circuit ini konsep dia sama. Okay, konsep dia sama. Kita akan ada dua switch in parallel, opposite to each other. Satu akan menghasilkan output in one direction, satu lagi akan menghasilkan output in opposite direction. Okay, jadi apa yang berbeza antara unidirectional dan bidirectional adalah the type of the second switch. Okay, unidirectional kita pakai diode. Okay, bidirectional kita guna SCR. So both half cycles of operation akan involve SCR1 dan SCR2. Okay, jadi yang ini kita ada dua load condition. Kita akan tengok dalam under two load condition, satu resistive, satu lagi induktif. So kita tengok yang resistive dulu. Right, so in terms of dia punya operating principle, okay, dia lebih kurang sama for positive half cycle dengan negative half cycle, dia lebih kurang sama. Sebab apa? Sebab both half cycles ini menggunakan SCR, SCR1 and SCR2. Okay, jadi biasanya kita akan consider firing angle untuk SCR1 dan firing angle untuk SCR2 adalah sama. Adalah sama. Jadi kalau kita tengok balik, okay, SCR1 starts to conduct, output akan menyebabkan output current to flow through the circuit, kita akan dapat output dalam cycle positif. Okay, dan dia akan stop conducting at omega t is equals to pi, where dia akan bersambung pula dengan the next switch, which is T2. Tapi T2 will not directly hidup at pi. Sebab apa? Sebab dia pun ada trigger angle. Okay, so dia akan start slightly after the pi value. So sebab dia ada trigger angle alpha. So sama juga akan hasilkan current flow, tapi current flow dia adalah dalam reverse direction. So sebab dalam keadaan reverse, kita punya output pun is opposite to the previous cycle. Okay, so T2 pun akan start to turn off at omega t is equals to 2 pi sebelum bermula cycle yang berikutnya. Sebelum bermula cycle yang berikutnya. Okay, so kita tengok macam mana rupa waveform untuk bidirectional. Okay, so waveform untuk bidirectional, since kita guna dua switching device SCR, so ini adalah region di mana output itu terhasil daripada T1 on. This is the region where output terhasil daripada T2 on. Okay, so ini adalah pi plus alpha. T2 will start to conduct at pi plus alpha. T1 akan start to conduct at alpha. Okay, so sebab kita ada both cycles, kita guna SCR,
Okay, both cycles kita boleh guna, kita boleh control the output value. So dia punya Vout RMS ada berubah sedikit. Ya, akan berubah sedikit pada nilai ini dan nilai ini as compared to the unidirectional punya formula. Ya, unidirectional punya formula. Okay, so that is the only difference. Nombor satu, bila kita tukar diode dengan SCR, dia punya waveform akan berubah. Ya, dia punya waveform akan berubah. So, bila ada perubahan pada output voltage waveform, okay, daripada operation dan membawa kepada waveform, dia juga akan membawa perubahan kepada kita punya formula. Ya, kita punya formula. So, please take note the difference between bidirectional dengan unidirectional punya formula. Okay. Right, kita move on to the example. Ya, kita move on to the example. Number 2, jadi single phase full wave AC converter. Okay, so dia guna perkataan full wave. So ini bermaksud bidirectional AC voltage controller. Okay, AC voltage controller. So dia kata consists of two thyristors connected in inverse parallel as shown in figure 8. So saya tak masukkanlah gambar ni macam dalam previous slide lah. Okay. The supply voltage is Vs 220 volt RMS. Okay. So the input supply is 220 volt RMS. The circuit is used as a light dimmer to control the light intensity of a group of lamp with a total resistance of 20 ohm. Okay. So dia punya resistive load is 20 ohm. The triggering mode of the thyristor is symmetrical with alpha is equals to 90. So bila dia kata symmetrical, maksudnya two thyristor ini iaitu T1 dan T2 both have alpha value dia 90 degrees. Okay, so itu maksud soalan bila dia kata triggering mode of thyristors is symmetrical with alpha is 90 degrees. Maksudnya alpha 1 is 90 degrees, alpha 2 is also 90 degrees. Okay, alright. So calculate the RMS value of the load voltage. Jadi, so the circuit is bidirectional. Alright. So bidirectional formula adalah Vs in RMS square root of 1 minus alpha over pi sin 2 alpha divided by 2 pi. Okay. Jadi untuk calculation ni, saya nak kamu fokus pada bahagian ini. Okay, saya nak kamu fokus pada bahagian ini. Okay, kenapa saya nak kamu fokus kat bahagian sini? Sebab alpha is given as 90 degrees. Okay, alpha is given as 90 degrees. Tapi nilai pi is in radian. Okay, nilai pi adalah dalam radian. Okay, jadi ini adalah nilai angle. Okay, nilai angle. Dua-dua ni adalah nilai angle. Tapi dalam unit yang berbeza. Ya, dalam unit yang berbeza. So, we cannot actually compute 90 degrees dengan pi. Sebab 90 is in degrees, pi is in radian. Jadi, apa yang patut kamu buat bila nak compute bahagian ni, bila nak kira bahagian ni, so make sure you change both, okay, change both values kepada degrees. Okay, macam contoh ni saya change kepada degrees lah sebab saya rasa comfortable guna degrees banding dengan radian. Okay, so saya just tukar je lah sebab 180 degrees is actually equals to pi radian. So make sure that this value, okay, nilai atas dan nilai bawah adalah daripada unit yang sama. Okay, daripada unit yang sama. So, jangan kira 90 bahagi dengan pi. Sebab you are actually calculating nilai degrees dan nilai radian. Tak boleh. Okay, tak boleh. Tapi dia berbeza dengan nilai yang ini. Okay, yang ini kita guna sin 2 alpha. So, 2 kali 90 degrees is 180 degrees. Okay, yang ini you boleh guna pi. Okay, you boleh guna pi as in 3.142 bla 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 tu daripada kalkulator. Okey, tak perlu tukar ke 360.
Okay, tak perlu tukar ke 360. 2 pi ni jangan tukar to 360. Sebab apa? Okay, sebab bila kita sin 180 degrees, kita akan dapat decimal number juga. Okay, kita akan dapat decimal number. So 2 pi jangan tukar kepada 360. Sebab bila you tukar kepada 360, nanti dekat bawah ni unit dia adalah degrees. Okay, yang atas ni unit dia akan ada numbers. Ya, numbers, decimal numbers. Jadi jangan tukar kepada 360. 2 pi tu jangan tukar kepada 360. Ya. So, yang ini kena tukar both into degrees, okay, unit degrees. Yang ini kena tukar ataupun kena jadikan dia decimal numbers, ya, decimal numbers. Alright, so itu saja sebenarnya yang saya nak ingatkanlah, so that you jangan tersilap, nanti you calculate, you will never get the right answer. Okay, so this one make sure dia punya unit sama, and this one also make sure nilai dia unit adalah sama. Okay, so bila you buat sin 180 degree, sin 180 degree is kosong rasanya. Okay, sin 180 degree akan dapat kosong, tapi kalau sin angle lain dia akan dapat value lah. Okay, so value dia akan dapat nombor dalam numbers, ya, decimal numbers. Okay, so make sure before you calculate, you have the right unit, okay, the right unit atau the right format number, format number. Okay, lepas tu buatlah calculation, bla 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 bla, dapatlah nilai V out RMS dia 155.56 volts. Okay, alright. Okay, so this is part A. Yeah, this is calculation for part A. Alright. Lepas tu, yang ini adalah part B. So, part B dia kata, if one thyristor is replaced by a diode to form a unidirectional configuration, okay, unidirectional, ya. So, bila kita tukar satu thyristor tu dengan diode, automatically dia akan jadi unidirectional configuration. So, what will be the RMS value of the load voltage? So, bila dah tukar litar jadi unidirectional, kita akan pakai formula unidirectional. So, unidirectional, beza dia dekat sini. 2 pi dan 4 pi. Yang ini pi dan 2 pi. Okay. So, sama juga, make sure bila you calculate, you akan dapat angle ataupun you akan dapat unit yang sama, iaitu angle in degrees. Okay. Lepas tu pula, yang ini jangan tukar kepada 360, gunakan this 2, okay, sebagai decimal number. Okay, sebagai decimal number. Jangan guna in degrees. Then you do the calculation, you akan dapat the value of output RMS untuk unidirectional circuit. Okay, unidirectional circuits. Okay, yang kedua adalah single phase bidirectional AC voltage controller, tapi kita guna inductive load, ya, tapi kita guna inductive load. Alright, so kita tambahlah induktor, ya, ada satu tambahan induktor kepada load dia, ya, ini, ya, kita tambah induktor dekat sini. Jadi apa yang berubah dekat sini adalah in terms of operation. Ya, in terms of operation, so bila ingat balik, bila kita ada induktor dalam kita punya load, dia akan involve with storing and releasing of energy. So akan ada induced voltage, akan ada extra current flow, so semualah, the same concept masih juga apply through dalam litar ini. Okay, jadi because of the inductance dalam kita punya load, jadi dia akan bagi efek kepada current flow, okay, current waveform dan juga voltage waveform. Okay, so ini kita dapat induced voltage. So ini adalah induced voltage. Okay, yang ini pun sama sebab dia adalah cycle negatif. So induced voltage dia adalah opposite, dia dapat induced dalam cycle positif. Kalau kita punya output dalam cycle positif, induced voltage adalah opposite dalam cycle negatif.
Jadi current flow, so in terms of current flow, current tak akan drop to zero at pi, tapi sebenarnya dia akan continue to conduct sehinggalah induced voltage ni habis. Jadi kita ada the angle of beta, ya. Kita ada angle of beta atau extinction angle of beta. Jadi sama juga yang ni, dia tak akan habis at 2 pi, current will not be zero at 2 pi, tapi dia akan terlebih sikit. Okay, dia akan terlebih sikit, yang mana dia akan continue to conduct sehingga dia punya induced voltage itu dah habis, ya, dah habis. So bila ada perubahan pada lita, dia akan memberi perbezaan during the operation, akan menghasilkan output waveform yang berbeza, and automatically kita punya formula for output juga akan berbeza. Okay, since inductive load akan menyebabkan ada wujudnya angle beta, jadi calculation akan juga melibatkan the angle of beta. So this is the formula where yang kita akan gunakan untuk calculate the value of V out RMS bagi bidirectional circuit untuk inductive load. Okay, so ni beta tolak alpha. So the rule still apply lah, ya. The rule still apply. So ni make sure the unit is in degrees. Okay, unit yang atas in degrees, unit yang bawah pun in degrees. Tapi yang ini, okay, yang ini dan yang ini kita kena guna decimal number. Ya, kita kena guna numbers. Sebab apa? Yang ini terus dia darab dengan pi, pi sama dengan 3.142 bla 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 tu. Okay, sebab ini nanti bila kita sign kan, kita akan dapat decimal number. Okay, so in terms of I out RMS, kita kena cari the impedance, ya, R squared plus omega L squared, dan kita kena square root. So bukan simply divided by R. Okay, so itu adalah dua condition load untuk resistive dan inductive bagi bidirectional AC voltage controller. Alright, jadi saya stop kat sini dulu, then saya akan sambung pula dengan the second part of the chapter, which is the single phase cyclo converter.